السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, watukufu ngani mnikoni mesaji ya dakika nchashi niyonge muhimu haina mrujoshinda ya ipartaje huenda ngojohunda ajiri banga buwenji wajohishia. Imesaji inu nga mwanzoni ibehe uhusu edua ya he protection. Ili mwanadamu ya amini Mwenyezi Mungu ya kubali ukana Mwenyezi Mungu nde urendeso nde ujori protege. Mwanadamu nganzao ya konfie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hamba ukana wama hum bidarrina bihi min ahad illa biidhnillah. Owagangi neze masahiri za hao wanaoshinda wadhurumru watina ya idhni ya Mwenyezi Mungu. Aizu ya wakangarita hao protection gebidori tahi oha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ganzauri wombe Mwenyezi Mungu. Hauka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala harimwa ya Qur'ani, harimwa ya aya, ikao ye masuala pia mtume sallallahu alaihi wasallam ya uzisiwa. Haina suala Mwenyezi Mungu ya hambi ya mtume ukana qul ambajao badi aya nzima basi, suala nzima basi. Mwenyezi Mungu wakati yakahambia mtume ya uzisiwa, mtume sallallahu wakati ya uzisiwa, wayasalunaka anil jibal, wanada Mungu huzisawa emili mangejuka jensu wa kiyama. Mwenyezi Mungu amba faqul yansifuha rabbi nasfa, wambie mtume ya ukane milima yonge dota mbaziwa. Mtume sallallahu wakati uzisiwa, wayasalunaka anil khamri wal maisir, qul wa huzisawa yemfi nyona mluka zoje, wambie mtume sallallahu wayasalunaka an hini suala mtume ya uzisiwa. Mwenyezi Mungu ya hamba qul wambie ja badi suala dzima basi dele suala ndalivi ndela dua. Wakati Mwenyezi Mungu yambia mtume wa idha sa'alaka ibadi anni, Mwenyezi Mungu amwambia mtume eko warumwa hangu ngwa huzisa ula wananami honi womba basi. Mwenyezi Mungu kajatia mtume Buhari Mwenyezi Mungu kajambia mtume faqul wambie bo mtume ngamjo wajibu la. Mwenyezi Mungu habendeni wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib direct basi ekawa rumwa hanguwa huzisa ulawana na mingu anzo waniwombe fa inni basi mimi Mwenyezi Mungu ngami karibu ngamjoshaza dua za hao ni wajibu. Mwenyezi Mungu nganzo ya wombwe direct. Mwenyezi Mungu nganzo rimkonfie yeye direct Allah subhanahu wa ta'ala. Aiso ngaranzawo rimoshelezeni emesajina nzo ni toa basanduka na rikonfie Mwenyezi Mungu. Mru yati amini nrongo za wagangi, yati amini nrongo za henda yawone mgangi ya muangalile nrongo ukabane mwana hangu ngwanzo alolo sikahanza unangalilie yawe yenyora chawa nrongo jiso kama Mwenyezi Mungu ju ngwanzo ulolo ngwanzo ubwe hasi fanye swalatul istikhara. Ngawena matabu huremwa husuda, ngawena huremwa matsomai ye masahiri zinjia ze marubutu ze mazetwani pia zinjia uomba Mwenyezi Mungu na rekebo Mungu ju. Aizo kana nibeke message ya nrongo mbili ya mwando ndoka ngabwandu wanipara wenji atangabwalo shini wanipara, atangabwalo Dubai wanipara, atangabwalo Belgique wananyasi wanipara. Waeleza ukabofundi riwonose dua za hese marubutu rujanza watu urifanyilie darasa special imana wakatula mkatuwa hiye shiandro yeze dua mri ya zanzikane ze aya imana wakatula ngabole fijo la ho wandro nada mweke kikatila watsahuka yekula jochobo fundi wafanya zidua zile hamna DVD au mna video special wa hayo rilira renga zidua imana sema rubutungu za zinjo mahala mrina amini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya jokanga bu maadui tena ngabondo lona rohombi balawe wonwangu walangu arindindao fijo utifikuru kama la mrugana mazetwani basi la wanumrujua kati na mazetwani shande se masahiri mri ya rumiliwa ne maadui alafunga zila wao mbugu jungwa ni sorindinda tujoshanga ya ubabele wala mazetwani timpaka mazetwani ngabwalona mazetwani ya rindinda honga rohao ngabwalona ze masahiri wafanyili waso ili wamenyolo za ndongo zao hakuwa ndowe hasa utsoto udhuru wangu kwa tufanya ndongo njema. Mwenyezi Mungu awafungu harime Qur'an habendrini wa fayata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Izo wakusoma ndeza udhuru wangu basi za utorumila ndo masahiri wadhuru wangu wafanyila ndongo mbisha wala yanfa'uhum wako somo za wafaidisha. Utaparo na mrumgangia kana hindu mrumgangia toka mrubatani haiso bongo ndo mwana ukanangalineze ndongo zangu ngongale ndongo ndia tujadangala ya zakajama. Aiso sote pia ngasina tabu eritsa hendo Mwenyezi Mungu duwabiri mta. Aiso zedua zingu so muhimu. Aiso
vanango to na mndu bala rindinda ko jona mndu katsina maze to shami so rindinda ila de marubu tingela wao ze ko suda ya remwa songa zile wao vanutumkisha mrato dupa mrato wabonzi wakati mrisha ma mndu fumanzi ila de semorga zile wao wakati ushungona mango rindindao wakati usanta manga bonya mtsosu ngoli balesla abula sala nesedua neze aya bozi somo zila marubute masahiri ngala wao haiso siwono rongo nziro haukamiti hizi toloka kweli wanadamu ngonga bwandu walona rukombi na ndizo nawo nakatraka soma za duonga bwandu ko kwatira tamazetonya tata shawaka urindi ndatsangira ficho zemarubutu wozaka ulawa izo ngelezao kana ganza wori confirm nyesi mngori ko harima zedua aiso ngabwandu watsaha ukabofundi fanya muri nikeza dua zila zemarubutu yabili de zedua za ujiprotege protection ezedua rjufanya bofundi rijiprotege da sino wana no wandu washe rijiprotege ukakatujua mkirisha mndu aroke mndu kutsola mbahindu ngabona bokotsona nziro ho mrutsola mananya limbahindu alafinga rjoko fanya tibo fundi londo manda wao rijiprotege no wana hatu matsonga umai zero hongezo mbi owaheza masahiru ngo wai ungabokwata kwa tsura utsoro myandu mazetwane wa shiriki Mungu ndo ashiriki Mwenyezi Mungu Subhanallah ezedua zo protege bofundi rifanyaje ngabo walo hule ngabo walo karibu simwambia nuka walo karibu walo Marseille yedua ya ho protege sar somo edua he zemarbutu za utoza marbutu aba hedu rutoko dar some haramu muhadhara wa hele 22 harimwe sadia Felix Piat e karti mizo muhadhara ngatoko fanya dua yabo choka urenga lera kamili inerdeta dua special yendeni yabo protection wiqaya himaya inungarondora ji protege ratsahe mbahindo ha Mungu ya Mungu aende uri protege ngarundo raombe Mungu ka reprotege haina ujorre maditsobi litsiri waswiki balo wana balemndu mshe rijerisome za duar ji protege ri aminu kamu kwende uri protege nyesi Mungu ahe alafunga bocha bofu mimi edua ya usoma ila usuka ko muhadhara edua hesema rubuto rakoto wanjaka yaba ikati jangar ji protege kabasta au kawe hija yabo seduar joko soma ji protege yabo haina mri yakana ndongoza marubuto ngazjula watsa na direct ekandwa sani so soma za dua za ujiprotege yabara nzungo jiprotege ekauparore mo husuda ekauparore mo matsomai uparofanyula masahiri tsena uparokana abo ngazoka ulawa hokasanga somo do protege yabo urate kula shainu utirate yarate ila tirate ino bainu protection madura protege eshelo ujiprotege ne madui ngo wenji kwa tsulada kwa tsusuha ili nyesungo protege aiso Marseille rambokana edua he protection na ribalo wana sinaribalo wana wenji watate na robata kokumbalia janje harimose protection ba matso yo huwa wenji mtume hazamba ukamatso mrumui ditsobi mrumui mtumaze vumbua hasad hosda mrumui ifumulari mu Qur'an wa mishari hasad nda hasad wa hema sahiru kwa tsula la tsene Mwenyezi Mungu afumbari mu Qur'an wa mishari nafathati fil uqad ngwari fadhi neneze shari za ho wanwa dungo fungezi fusi wefanyila wanwe masahiri wa tsura Mwenyezi Mungu wa tsonja ri mashiriki wa kufuru Mwenyezi Mungu aiso yabo do walo Marseille owalo pari risari fanyo muhadhara wa juzi riombe dua ya utuwaze marbutu imbra fanyo mbaro ngombi aba haijao de le 5 avril umuhadhara watoka gratuit toujours umuhadhara gratuit shanga mwana bokana wajohanza umuhadhara wa hele 5 ukangwanzo wasaidie iliye dawa yende usoni yeka mbukanzo wasaidie kana uzino akondo usaidia walibi yesani shaho njia gratuit mihadhara hatu pia gratuit kabati muhadhara walibi sawa muhadhara wandu njia bure sha ngabaro komrubali ka amanzo nisaidie ilize sali zinu zilibwa ukazi sali katsurengo bure amsaidie shele dawa yende shele funde kangwanzo yende muhadhara kula kama mama wasaidie kana humzia sha mihadhara yetu kabure toujours aiso Paringe jokaya de le 5 avril inshallah dimanche tiba khosukuwa fete le 5 avril ne le 6 avril yabo yo fete yabo yenswabili nge joka lundi yo fete faransa abo dimanche lundi fete yabo muhadhara wunga joka uletsa mabitit au kedu joka dar some ya he protection o walo Paris ne miji ya zingiza e Paris rejeri some edu ayo inshallah taala e yatsuwa hi juzi na beseacha okainu ngandora ji protege yawe kauka nambaro ngombi keja ya roha hwandi sedu uji protege abungo tujona zandi soroha ranzisanga rusomoze duwa uji protege mriati fanye betisi bae marui kwa tulala mriati fanye betisi ambaye mafiti zito mru hatwara zito mrumui rohombi mrumui gawarotusi uha watonta wane wandua wale mahindranzi haiso mraso mrjirso mezeduwa uji protege haiso diyo wajoko ukapari banda watsena walo hule amada wanitsa walo Saudia walo shini watungo para walo ntizi njibu shini mataka pia bo fesi sirlogo abonga video ni mfanyeni episode special ya utiase dua
ikao neza ujiprotege ilonro do somo jiprotege abanga nzori fanye episode ya utazedua zombili ndeze aya nezedua za usoma mbato weze marbutu kamngena mazatwani ya lawe kamrungena masahira fanyilo ya lawe kamara mwa husuda ilawe kamra fanyilo ndongo bizilawe aiso ngabo hiyo rebitsa na refanye huyo arimo episode huyo mwatie retie dua tena za udoji protege the protection ni Mwenyezi Mungu hifadhi ne maadui no wenza zero hombi aiso inshallah taala yetikadhani mbeshele message yoka za dua zinu za protection haina mrulo pari na jipange ulo miji karibu na pari wajipange waje le 5 avril walo Marseille na wajipange le 22 yonde dimanche jao le 22 février inshallah taala shaymi hadhara ya hatu gasina mhadhara mhu no harimo omji wa Valence nga ujoka de dimanche 22 ya mwezi wa mars le 22 mars gasina mhadhara inshallah taala ujoka ka Valence ila 19 avril yakobidi lifanya mhadhara Valence yonde usiku tutafanya mhadhara wa Bordeaux ya mngara tawani nyeso wa Bordeaux wabeze wari communique wabeze wari pare haraka hako mhadhara wa Bordeaux nga ujoka ya le 19 avril inshallah taala mhadhara wa Lyon nga ujoka ya le 29 avril de le 29 avril inshallah taala bandabo ingaritsa hao Mwenyezi Mungu ali astaghfirullah ugojoka le 19 yani ila 19 ila bidike Valence rechange ngarjoki be hapa ngarjobe handa kubi ngarjobe ha Lyon muhadhara wa Lyon ngarjoku be le 29 wa Bordeaux le 19 yani Bordeaux de quel lieu yonja diwaza Bordeaux muhadhara Bordeaux le 19 avril haukaya ribeha usoni muhadhara Valence gojoka le 22 ya mwezi unuja wa mars shanga boma wa njoka na towe harimaze majlisi hama de dimanche ya hele witi amjoko towa mawaidha uharimwa majlisi ya sediao omji wa Mbambani ya Hamaf na rende hawinji lekenzi tena le 15 mars ngab majlisi ya mji mtukufu tena wa Sembusa amjokana na towe mawaidha yabo inshallah taala aiso izo de barnamaj na kanzani mbesheni messagino hautimizi ndo kana ngamsikitiho tena ngamsikitiho ekamrandea mitsirado jibu sana haja na mjonde sha ekamrandea o islam mrandea dini ngamjo responde ngarjodo hausi dini yamu shemrandea sisi kana ujibu shekamrandea dini ngarjo responde ngamtabiwa msikitiho ngabo mungu msikitiho lazima njibu yurisa mrufundi gerisawa mrufundi osumutani beshe message Jibril mrufundi wamba usomodini hanibesha message gunambio kana yoti haki hoka udoso meso wandu zedua hizo uwetsanganya wandu wesoma zedua hizo ili watoweze masahiri ili wana matomai ya lawe ya wasisika radio poromaha la bofundire ndare unre mbakuti ne riziki yurisa yo aibu mrufundi wamba usomodini osubuti usikitihe waone mwana nyiho ya somesi wa edua ya juji someaji protege yo aibu yurisa humrukana rohongi uka yenye limunasoma watike ujijua tena yurisa amsikitio yake yabeke message mriambe mrufundi anibeshe message yadambo mrufundi Jibril yabo yoti haki haukabwe kautsanganya wandu wasomaze dua hutowaze husuda walonizo yabo kwano para mriende wazungu wetena yabo karno para rinde la dohunda riziki haina mrungene riziki ya riziki ya hago yitsije ukana mpaka wana nyiho wake hari mabaya na makafa utitamano wandu wakana makafa na mabaya nge uhunde riziki la haina mrungene riziki ya aizo tikazan reponde uka watu kamrande ya lajo reponde sha ikaza njibuka yurisa mramba somodini hosubutuna mbiye mimi Jibril kana utidoni kwa wandu zadua hizo utiwasomese zadua hizo utende huwa tsanganyamba wasoma huwa toweze marubutu hizo ze husuda baba nusujibiwe kaungo hundrawo ne makafa yao si wasaya ili doporo rendere wazunguwe henu siku mrende wazunguwe wasomea ili ujo hundre riziki yekena huzi ya utisome mndu kena huzi ya utizunguwe mndu shala simwana damu wasomesi wazedua wazijue ekamra jua hauparango juda msome ekakaje uparango juda jisomea yajiprotege ekangena mushkila hasomwadu wazilawa yabatuka riziki ya ila wahina mrungene riziki ya Mwenyezi Mungu ndiye urizuke sonse pia wama min dabatin fil ard illa ala Allah rizquha kabatimba hindu lo halima shibandi chance rainyama itone riziki Mungu waruzukio zenfinga zondao riziki mazenzi ngazunzao riziki zenyantsunga zondao riziki Mwenyezi Mungu joka kudiwaza kana kudiwaza yunde riziki Mungu riniko sonse pia aiso sijonzani usuyeka haini mwanadamu ikaungu sikitiwa ikawa wanadamu wasomeswa zedu wazini yabona juwe ukanganzwa tubie haukamonti
kanga we kontro wanadamu watisomwaze dua watisomeswaze dua abungu wantu warodo nda harimo wagangi abungu wantu warodo nda wona wagangi washiriki Mungu yabona zimaru wasomeseze dua ili wakonfie Mwenyezi Mungu waombe Mungu haukam Mwenyezi Mungu amba waqala rabbukum ud'uni mgunde hamba na mniombe astajibu lakum mtumjibuni wa idha salaka ibadani fa inni qarib ayusabala zimaru somesowa wanadamu ze dua riwanikezo hata riwasomezo no Mwenyezi Mungu wahifadhi usomea mrakari mwatabu habono usomea mrakana husuda ilawa Mungu ila mariziki abo kusaidia fani ya kamili abo kusaidia mji wa kamili haukamdu mzima msaidia ya kana rongo nziro zalawa ya kusaidia aizo na wananyasi tujazani usuye haina mrufundi hamadami yajibiwe ekari someso wanadamu ze dua bayo kena uzia ukamrati kunde riziki haina mrungujo para ya zunguwe mru yo kama titabu haukuwa wanadamu wanza wazungulwa sha hordiwa kaneze dua tena wazijue yo muhimu tena hordi tena wasome yo muhimu tena wardi wazijue muhimu mrati tabihe mrati nienge bure baga mralipesha message ya sekitiha ukaendrini na mtoni kamrudua na wasomeze dua ukaboti wamenyela kwa naka hunda wandu donda wasomea wa hunda riziki abonja menyela mru riziki mamjo somesa yenyili munanikiwa haukamtu uzisonso kiyama haukamtume amba khairuhum anfa'uhum linnas kairo harmu wanadam ndio fai wanadam lazima wafaidishe ritowe hene babirulo ni riwanike kartina mali za wanika na ritowanika ya ilmu bakabati faida nkura hana ilmu ngojojoni kemru mapesa ya chawe uwashie mru nyumba yimenyehe au yati hundre maana au mnike gari ya wenilo shadua wenika mru iloka duku usomesa mruduwa ya iwombe iloka duku haukamnyezi mgunde ujuo zeheri za staki kemrolani kiwa yewomba mgungu jomnikezo ya nzao haizo mwanadamu na ranzane rihensi hokana rohombi bali urisa homruso madini ya yenge ya ilimu ileti ni kwa wasa tena yutabisha haizo nzina haja na mrukandeya neka mri ya soma handeya nzina haja nayo aukezo nizo zikoka zinji tujuru kamru mjinga haniyengi ndajoka na haja nayo kamru mjinga ndadushidana nayo mri ya soma uniyengo ngamjoka mungu ono wivu ndajoka na haja mri ya soma uniyengo lazima ngujo na wivu wayaonokanga ujua hamandaye ujo zamba zishilo mungu jo niyenga haizo mjinga huyo kanienge yo lazima nienge yabo tujambuka na rikenkomyo nzima wananyasi ranzane rihensi zenyimani rihensi mnaroho tsolo kadamidami ranzane pia rifaidishane haini mundu ya nzima wananya na mbege message yinu watukufu na mrege message yinu beka yinu bainu ngio muhimu muipartage haina mahala wanoweshie message yinu ili ranzane rikenkomyo nzima rejisoeze na ukonfie Mwenyezi Mungu bange risawo ngotosha mrunge muhamili mrulo muhamili ngondo akulumbe hatsinzi ukaundo mozo atano hatsinzi mbe undo mozo afukara hatsinzi mbe undo hazaya hatsinzi mbe hazaya hatsinzi mbusi na wesu na mtume evumbua mreiransi yonziro horante suna mtume ufanyeza haho na yesu na mtume huiransi ekahusali wa mwana kutwanza utsinze wa nambuzi ufanyia hakika na mtume hamba almaulud marhunun biaqiqati au kama qala haina mnamwana halembeziwa zanongo za mwana soka zijihenda zotoka na problem mpaka mru amfanyia hakika mwanamme we mzaya ganzo utsinze mbuzi mbili upemba hindu pare wandu waje wala ombele mwana uladua upoze nile usivime yekiasi hayo utowe sadaka yekiasi abenge tusho kama gramu nzima dhahabu au nusu ya gramu abonyo nongo za 30 euro au ngoto vima ekaija gramu utowe mapesa valori ya gramu ija nusu ya gramu utowe mapesa valori ya nusu ya gramu utowe sadaka hiyo ngonzo fanye emwezi mfukare ne mwana kozala kujawahi de mwezi 10 na mfukare ye 7e jour kujawahi de 17e jour kujawahi 20e jour kujawahi omwa haujo kujabo tsotsa hausiku harimwa edati ya Islam utsahe usiku yabo harimwa dati mwezi mfukare au tsahe dati ya mwezi 10 na mfukare au tsahe dati ya mwezi 20 no mweja ubezo mfanyilie kado nzima raha ye jafa yu muhimu ya hakika rifanye aisungono nziro hotsahana mbuzi ufanyile mwanako ya hakika mumbele dua kutuifanya shaza hijoka ngami muhamila mtu tsinze mbendaru ni parondo mjini walisembe yungo tumezo fanye ficho uhafidike shazile mtume hambia kutsina haja utsinze ngotsoneka mapesa utsinze mbuzi mafundi mtsina ya utsonda mapesa hulumbenda rukutsinzi kutsunda mapesa utsinze mbuzi na risingalesu na mtume rijikonfie riamini Mungu riombe Mungu rikonfie Mwenyezi Mungu risomesa dua rtoweze mbi risomesa dua rijiprotege risomeso wasatena riwasome tena rihenzi mnaro hotsolo kadama miche nsuta hawasazi juwe na mbeke message wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.